پاک وطن کو امن کے دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، ایک اور بہادر جوان دھرتی ماں پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کرنل مجیب الرحمان جامع شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ 2 دہشت گرد ہلاک، پناہ گاہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ تیل کی قیمتوں میں کمی، دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹس کو لے ڈوبی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا راج، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 36,561 کی سطح پر آ گیا۔ بھارت، چین، جاپان، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، سنگاپور، تھائی لینڈ میں بھی اسٹاک مارکیٹس گر گئی۔ تیل کے نرخ گرتے ہی ڈالر نے پر نکال لیے۔ پاکستان کی انٹر بینک مارکیٹ میں اونچی اڑان، روپے کے مقابلے میں 80 پیسے مہنگا، ڈالر 155 روپے 5 پیسے کا ہو گیا۔ کورونا وائرس کا خطرہ، پاک افغان چمن بارڈر کی بندش میں مزید 1 ہفتے کی توسیع، سرحد بند رکھنے کا فیصلہ قبائلی جرگے میں کیا گیا۔ ادھر ایران کے ساتھ تفتان سرحد جزوی طور پر بحال، ایران سے آنے والے زائرین کو قرنطینہ میں رکھا گیا۔ PDMA کے مطابق زائرین کی 3600 سے زائد ہے۔ اسکردو میں المناک حادثہ، مسافر بس روندو کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے دریائے سندھ میں جا گری۔ حادثے میں کئی افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات، ریسکیو آپریشن جاری۔ بس میں 25 افراد سوار تھے۔ بس راولپنڈی سے اسکردو جا رہی تھی۔ LNG سکینڈل، نیب کا ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ نیب پروسیکیوٹر نے احتساب عدالت کو آگاہ کیا کہ آئندہ سماعت تک ضمنی ریفرنس دائر کر دیا جائے گا۔ ادھر شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 6 ماہ گزر گئے، نیب الزامات ثابت نہیں کر سکا۔ رشتہ داروں اور بزنس پارٹنرز کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ یہ اثاثے آپ کے نہیں، شاہد خاقان کے ہیں۔ ترمیمی آرڈیننس کے بعد اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ختم ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان آج پشاور جائیں گے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کو صوبے کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان KP میں انڈر 21 گیمز کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کابینہ 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال زیر غور آئے گی۔ مہنگائی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج اور اہل خانہ عدالت میں پیش۔ ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم، 30 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ادھر میڈیا گفتگو میں آغا سراج دورانی کا کراچی میں قبضے ہونے کا اعتراف، کہا شہر میں بڑے پیمانے پر قبضے ہوئے، ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری لازمی ہے۔ سندھ حکومت پہلے متبادل دے گی، پھر جگہ خالی کرائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 16 اضلاع میں 5 روزہ پولیو مہم شروع۔ 34 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 12,081 ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ آسٹریا کی خون جما دینے والی سردی میں ورلڈ فری رائیڈ کے مقابلے سنو بورڈرز اور سکینگ پلیئرز نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔
سعودی عرب کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی نے عالمی مارکیٹ کا رجحان مائنس کیا ہے اور معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 30% تک گر گئی ہیں۔ سعودی عرب، جاپان، چین، ہانگ کانگ اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے آپ اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی، عالمی مارکیٹ میں برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 31.5% کمی کے ساتھ $31.2 فی بیرل تک گر گئی ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت میں 27.4% کمی ہوئی، جس کے بعد اس کی قیمت $30 فی بیرل تک چلی گئی ہے۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب تیل کی قیمتوں میں اتنی بڑی کمی ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے اوپیک ممالک اور روس سے کورونا وائرس کے پیش نظر تیل کی مارکیٹ میں استحکام لانے کے لیے پیداوار میں کمی کی درخواست کی تھی، تاہم ماسکو حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے جواب میں سعودی عرب نے قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے اقدام کا اثر اس کی اپنی معیشت پر بھی پڑا۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری آرامکو کے شیئرز 9% تک گر گئے۔ ریاض اسٹاک ایکسچینج میں 8% تک گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ جاپان اسٹاک ایکسچینج کانیکی 225 انڈیکس 6.1% تک گر گیا۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 2%، جبکہ ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں 3.7% گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ بھارتی اسٹاک ایکسچینج میں بھی 1500 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے سخت ترین اقدامات۔ پاک ایران تفتان بارڈر اور افغانستان کے ساتھ سرحد کئی روز سے بند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صوبے میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی وضع کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس کے عالمی حملے جاری ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات۔ پاکستان کی افغانستان اور ایران کے ساتھ تجارت، زمینی اور فضائی روابط منقطع ہیں۔ پاک ایران تفتان بارڈر 16ویں روز بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ جزوی طور پر ایران سے گاڑیوں اور پاکستانی باشندوں کی وطن واپسی جاری ہے۔ آج بھی کچھ مال بردار گاڑیوں، ٹینکرز، کنٹینرز کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پاکستان میں داخلے کے بعد گاڑیوں پر سپرے اور ڈرائیورز کی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ گزشتہ روز ایران سے آنے والے 137 افراد کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد زائرین کی تعداد 3600 سے بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب پاک افغان چمن بارڈر کو مزید ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ باب دوستی کو 7 روز کی بندش کے بعد آج کھولا جانا تھا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق سرحد کی بندش کا فیصلہ کورونا کی روک تھام کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ چمن بارڈر بند کرنے کا فیصلہ قبائلی جرگے میں ہوا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ صوبے میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مؤثر احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں قائم کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس وائرس کی تشخیص کی سہولت بھی موجود ہے۔ محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ ادارے ہمہ وقت تیار ہیں۔ سابق آئی جی سندھ کلیم امام کے دور میں ترقیاتی فنڈز کے اخراجات کی فائلیں کھل گئیں۔ اینٹی کرپشن سندھ نے سی پی آفس میں خرچ کیے گئے 2 ارب روپے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ڈی آئی جی پولیس آج طلب کر لیے گئے ہیں۔ سندھ پولیس کو 9 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال کیا گیا ہے۔ بات کریں گے وحید راجپر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وحید، کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سابق آئی جی سندھ سید کلیم امام کے دور میں جو ترقیاتی فنڈز خرچ کیے گئے تھے، ان کے جو ہے تحقیقات اینٹی کرپشن کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ 2 ارب روپے کے جو ترقیاتی فنڈز خرچ کیے گئے تھے، ان پر جو تفتیش افسر کی جانب سے پولیس افسران کو 9 مارچ کو طلب کیا گیا ہے 2:45 بجے۔ تو 9 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ ارسال کیا گیا ہے، جس میں پولیس حکام سے ٹینڈر کے بغیر سینٹرل پولیس آفس میں اربوں روپے لگانے کا جو ہے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس طرح جو ہے ٹھیکیداروں، کمپنیوں سمیت دیگر ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ ترقیاتی مرمت اور بحالی کوٹیشن سمیت دیگر جو NIT جاری ہوئی، اس کا ریکارڈ بھی جو ہے DIG آپریشن سے طلب کیا گیا ہے۔ سپرا رولز کی جو جسٹیفیکیشن بھی مانگی گئی ہے کہ کس طرح جو ہے پہلے کام کروایا گیا، بعد میں ٹینڈر دیا گیا، تو مکمل ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ سالانہ ورک پلان، PC1 ورک آرڈر، ٹیکنیکل کمیٹی کی منظوری سمیت دیگر ریکارڈ جو ہے وہ 9 مارچ تک طلب کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے وحید، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔
सिंध हुकूमत खुर्शीद शाह के करीबी दोस्त पर मेहरबान मुजफ्फर भुट्टो की बतौर चेयरमैन इंटर बोर्ड के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक मनपसंद अफसर को चेयरमैन इंटर बोर्ड बनाने के लिए हतमी फैसला कर लिया गया है। मुजफ्फर भुट्टो पर सिंध टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी में फंड्स की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। इसी पर बात करेंगे। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद है। एहसन, बताइए, नवाज़िशात जारी हैं? जी बिल्कुल, देखें, ऐसा ही है। सिंध हुकूमत ने खुर्शीद शाह के करीबी दोस्त पर मेहरबान है मुजफ्फर भुट्टो की बतौर चेयरमैन इंटर बोर्ड के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। उसके अलावा मनपसंद अफसर को चेयरमैन इंटर बोर्ड बनाने के लिए हतमी फैसला कर लिया गया है। मुजफ्फर भुट्टो पर सिंध टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी में फंड्स की खुर्द का इल्ज़ाम भी लग चुका है, जबकि जाली प्रमोशन के इल्ज़ाम में मुजफ्फर भुट्टो की तनज़्ज़ुली भी की गई थी। मुजफ्फर भुट्टो का इंटरव्यू पास करने वाली मेरिट लिस्ट में भी सबसे आखिर में नाम है। उसके अलावा मुजफ्फर भुट्टो का ताल्लुक सक्कर से और खुर्शीद शाह के करीबी दोस्त हैं। मुजफ्फर भुट्टो इससे कबल भी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के लिए कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की मुदाखलत पर मुजफ्फर भुट्टो को चेयरमैन नहीं बनाया गया था। जी ठीक है एहसन चांडियो, आपने हमें बताया, आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में शामिल करते हैं करप्शन की रोकथाम का मामला। FATF की नई शराइत सामने आ गई हैं। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के टिकट्स, बैरून मुल्क अखराजात की तफसील, साथ ले जाने वाली करेंसी और कीमती अशिया का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मामला। FATF की नई शराइत सामने आ गई, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले मुसाफिरों का डाटा बैंक बनाया जाए। डाटा बैंक में बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की जानिब से साथ ली जाने वाली करेंसी और कीमती अशिया की फहरिस्त मुरतब की जाए। टिकट और बैरून मुल्क अखराजात की तफसील और उन अखराजात के लिए हासिल की गई रकूम का सोर्स बताया जाए। मुसाफिर के फैमिली बिजनेस की तफसीलात भी बताई जाए। ज़राए का कहना है कि FATF की नई शराइत के मामले पर एंटी स्मगलिंग कानून में तरमीम आइंदा हफ्ते की जाएगी, जिसके लिए वजारत कानून ने मुसव्वदा तैयार कर लिया है। और इसी हवाले से आपको बताएं कि FATF की नई शराइत पूरी करने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का बिल के मुसवदे का जायज़ा लेगी। इसी पर बात करते हैं। कमेटी मेंबर सेनेटर मोहसिन अजीज़ हमारे साथ हैं। मोहसिन अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त। फरमाइएगा कि FATF की बैरून मुल्क जाने वाली पाकिस्तानियों के लिए क्या शराइत होंगी और इस सिलसिले में क्या कानून साजी की जा रही है? देखिए, तो इसके मुताबिक हमारी कल मीटिंग है और कल इसमें फैसला करेंगे, लेकिन बात हो रही है ये है टू बैलेंस दिस आउट कि ना हो क्या आया नहीं है या लाखों डॉलर बंदा बार बार और उसकी ट्रैवल की कोई रीजन भी ना हो और वो मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम इसको हम इतना रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं करना चाहेंगे कि इसमें जो है जो कि स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या आदमी जो है बाहर ट्रैवल कर रहा है उसके लिए वहाँ के खर्च पूरे ना हो। तो इसकी ये ज़रूर होना चाहिए है, क्योंकि इस मामले में जो कि आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले जो है वहाँ से डॉलर ले जाने की जब स्टेट बैंक से डॉलर मिलते थे और इसको रिलैक्स किया तो उस वक्त ये आ गया है और जो कि अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुई है। अब अफसोस ये है कि FATF की वजह से हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये महसूस करते थे कि एक तरफ वो जमाना था कि जब जुराबों में और छुपा के लोग पैसे ले जाया करते थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी और उसको ओपन किया गया तो इतना ओपन कर दिया गया कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, जितना पैसा भी आप जेब में रख के बाहर ले जाएं, तो दैट वाज आल्सो रॉन्ग। तो अभी इसके लिए जो है एक वाया मीडिया निकालना चाहिए, इसको बैलेंस आउट करना चाहिए कि ताकि जो कि आवाम है या जो कि खवास हैं जो बाहर जाते हैं उनको भी तकलीफात ना हो, क्योंकि पैसा अपना रास्ता कोई ना कोई निकाल लेता है। अगर ये रास्ता नहीं होगा तो क्रेडिट कार्ड का रास्ता हो जाएगा, तो हो जाएगा। हमें वो भी दोनों तरफ को करें, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना कल बिल के मुसवदे का जायज़ा लेगी। बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक कश्मीर बरतानिया और डॉटर्स ऑफ कश्मीर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कश्मीर, फ़लस्तीन और दुनिया भर की मज़लूम औरतों के हुकूक़ के लिए मुज़ाहरा किया। तफ़सीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। Stop raping in Kashmir! Stop raping in Kashmir! Stop raping in Kashmir! कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से औरतों पर होने वाले जुल्म सितम के हवाले से तस्वीर और स्लोगन मौजूद थे। इस मौका पर मकबूज़े कश्मीर के ख़वातीन के हक़ में और
भारतीय अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। राजा फहम कयानी, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया और चेयरपर्सन डॉटर ऑफ कश्मीर जुबैदा बेगम, रानी आरिफ, जुबैदा खान और ताजीम जाफरी ने कहा कि बरतानवी हुकूमत और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में औरतों पर होने वाले जुल्म सितम का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय अफवाज कश्मीर में 10,000 औरतों की इस्मत दरी कर चुकी है और आधी बेवाओं की इस्तिलाह सिर्फ कश्मीर में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर इन औरतों के खावंदों को भारतीय अफवाज उठा कर ले गई है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में गुरुद्वारा श्री गुरु संघ सभा में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत की गई और शुहदा की याद में शमाएं भी रोशन की गई। तफसीलात ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। लंदन के इलाका साउथ हॉल में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भारत में जारी रियासती मजालिम के खिलाफ मजम्मती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत की गई। तकरीब में मेयर काउंसलर निसार मलिक, काउंसलर जाहिदा नूरी, गुरुद्वारा के स्टेट सेक्रेटरी कुलवंत सिंह भिंडर, साबिक सेक्रेटरी गुरुद्वारा और सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूरोप मंजीत सिंह बटर, अवतार सिंह, सुखविंदर सिंह और दीगर सिख कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने कहा, यह भारतीय मजालिम 1984 जैसे हैं जब सिखों की नस्ल कशी की गई। बीजेपी भी कांग्रेस की तरह भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहती है। शुरका ने कहा, आलमी बरादरी नोटिस ले और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सिख कम्युनिटी ने जो रोल प्ले किया है ना, मेरे ख्याल है कि घट नेशनस करनगियां कि जिथे ये हमेशा ह्यूमैनिटी दे नाल जिथे भी मर्जी होवे, भावें नेपाल है, भावें किसी जगह ते भी होवे, इन कश्मीर दे विच दिल्ली दे विच तुसीं देखोगे कई सिख भाइयों ने मुसलमानों दी लाइफ सेव कीतियां ने और इस दे विच मेरे ख्याल नाल ये ह्यूमैनिटी नूं देखदे ने बजाए इस दे कि किसी रिलीजन नूं। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਦੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਕਜਹਿਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। इंसानियत के ऊपर जुल्म करना, ये इंसानियत का कत्ल गारत करना, इससे बड़ी सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा और गुनाह वाली कोई बात नहीं है। तो किसी भी मज़हब को आप पकड़ के देखें, वो हर मज़हब आपको जो है ना वो पीस का, अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देता है। तकरीब के बाद शुरका ने भारतीय इंतहा पसंदों के हमलों में मारे जाने वाले मुसलमानों की याद में शम्में रोशन की और भारत सरकार के इंसानियत सोज इक़दामात की शदीद मजम्मत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुहिम का भरपूर आगाज़ कर दिया गया है। लंदन में सुर्ख बसें पाकिस्तानी परचमों से सज गईं। सब्ज़ परचम से सजी बसें कम्युनिटी में दिलचस्पी बढ़ा रही हैं। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी परचमों से सजी 200 से ज़ायद बसें चल रही हैं, जिन्हें वहाँ मुकीम लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं। पाकिस्तानी मरियम हमजा का कहना था कि लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तशहीरी मुहिम का बेहतरीन जरिया है, जिसे हमने वतन अजीज में सरमायाकारी और सब्ज हिलाली परचम की तशहीर के लिए चुना है। पाकिस्तान के फ्लैग के साथ इस कैंपेन का मकसद ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ सरमायाकारी बढ़ेगी बल्कि लंदन जैसे मल्टी कल्चरल शहर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर होगा। बहुत ज़्यादा दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इंग्लैंड में, वो सारे पाकिस्तान के फ्लैग को देख रहे हैं। हम चाहते हैं टू मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तानी परचमों से सजी बसें देखकर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि दयार गैर में पाकिस्तान का परचम यहाँ की मकामी बसों पर देखकर अच्छा लग रहा है। बरतानवी लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।
برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر جشن مولود کعبہ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام، نعت خوان حضرات اور شعراء نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولا علی علیہ السلام کے یوم پیدائش کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں 13 رجب کو امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کا یوم پیدائش نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں مڈ لینڈ بھر سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر نعت خواں حضرات، منقبت سنانے والے اور شعراء نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ نادی علی کے سامنے کوئی منتر بنتر کیا، اور شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا۔ روٹا ہتھی لاوا میں نام علی ڈال کے، ایک بوٹا ہتھی لاوا میں نام علی ڈال کے، جد بد جاوے تھے لاش میری ہو سے دے تنگی ہے، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا، سچ کا حقیقتاً حامل بنا دیا، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا۔ ہر طرف شادیانے سے بجنے لگے، جب ادا موسموں کی زبان سے ہوا، حق علی یا علی، حق علی یا علی، اور کنجے جامع ملائک اترنے لگے، گیت گانے لگے، رقص کرنے لگے، موج میں جب پڑھا یہ قصیدہ تیرا۔ لندن سے آیا عالم دین مولانا سید علی رضا رضوی نے حضرت علی کے یوم پیدائش پر ان کے مخصوص فضائل بیان کیے اور کہا، حضرت علی اسلامی تاریخ کی وہ درخشاں ہستی ہیں کہ جن کا کردار ہر اعتبار سے نمایاں اور ممتاز رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب یہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، قُلْ ان سب سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اے کافروں تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں۔ 500 آیات صرف جو علی کے لیے آئی ہیں، برار مدینہ شیخ توسی جو ہمارے علماء میں سے لکھا کہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 1000 آیات صرف علی کے لیے ہیں۔ مولانا علی رضوی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کا پتہ چل سکے۔ ولادت بسعادت حضرت امیر المومنین، جس کو تمام علماء نے لکھا ہے کہ ولد فی جوف الکعبہ، مسعودی اور بڑے بڑے جلیل القدر مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین خانہ کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور مادر امیر المومنین حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہما، ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے والد ہیں۔ اس موقع پر جشن کی خوشی میں کیک کاٹا گیا، جس دوران منقبت خواں حضرات نے اپنا کلام بھی پیش کیا۔ آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی اور کرونا وائرس سے دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اور بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔